ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଘୃଣାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ରେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ କୋଉ ସାହସରେ ସି ଏଭଳିକା ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ महात्मा गांधी विरुद्ध दे पारे। महात्मा गांधी जड़े विचारधारा एवं सीए ए स्पष्ट भाव में जना पड़ुची जे भारतर प्रथम टेरोरिस्ट गड़से चिंताधारा लोक तांको विरुद्ध रे देशद्रोह मामलार कराजिबार आवश्यकता रही एवं जहाँ सांविधानिक और वैधानिक व्यवस्था रही विरुद्ध रे सेही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ ये दाबी करागला। एवं मालकानगिरी जो भली भाबरे आज जलुची मालकानगिरी रे किपरि भाबरे लाके पढ़ियामी जने आदिवासी महिला को जो भली भाबरे विभत्स हत्या करा जाइची आज भी कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई नाही। हत्याकारी आज भी बाहर बुलुचंती सेठी गोटे सांप्रदायिक दंगा हबार देखा गलानी। सेठी आज भी स्थिति अनायत भितरे भितरे से विप्लव आहुरी बढ़ी बढ़ी चली से कथा मध्य आमे महामहिम राज्यपाल को अवगत करैलु एवं तुरंत ये दुईटी प्रसंग रे से पदक्षेप नियंतु या तांको अनुरोध करिकी आसीछु।